bagay yung lugaw na yun. Madami na susunugin yan. Hindi, mag-video ka na. Iba tayo mag-video. Castello? Walang internet oh. Walang internet dito. Kita ko rin. No, non posso vedere le storie. Castello. Dobbiamo Ay, scendere. Castello. Oddio, no. Castello. Ito, tubig yan. Ito, sa Tagalog, ito. I see. Yan, lago yan. Itong This one is lake, but now Lago. there's no. Mom, Possiamo portare nella finestra. Si, perché no? Oddio, è brutto, non c'è segnale. No, i-ano mo na lang, i-photo mo na, i-video mo na lang ng ano. Adesso c'è Snapchat. 3,000 feet. Ay, aperto yung finestra natin. Sila naman.